खाओ भाई। स्मेल नहीं आ रहा है ना? कुछ स्मेल नहीं आ रहा है। अरे पता नहीं क्या खाया था, अभी भूख लगा था तो खा रहा तो पेट खराब हो गया। टू स्पाइसी। इस पानी है क्या आप लोग इसमें? ओह शिट, नो प्रॉब्लम चलेगा। शिट यार, पेट खराब हो रहा है यार मेरा। ओह फक, बड़ा के गाइस आप लोग वॉशरूम पता कहाँ पे? यहाँ पे सॉरी, सो सॉरी। हाँ सो सॉरी। ओह फक, ओह फक। गाइस वॉशरूम पता है आप लोग कहाँ पे? वहाँ पे राइट में। सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। चिली सॉस। ओह फक, ओह फक, ओह फक। गाइस सॉरी 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 सॉरी, बहुत स्पाइसी है यार चिली सॉस। ऊपर ओह सॉरी हाँ गाइस, सॉरी। हो बर्गर थोड़ा स्पाइसी है ना, सॉरी हाँ, तो सॉरी। ओह फक, वॉशरूम कहाँ पे? वॉशरूम कहाँ पे? वॉशरूम कहाँ पे? चिली सॉस। ओह फक, ओह फक, ओह फक। बहुत स्पाइसी है यार। अब वॉशरूम पता है यहाँ पे? कहाँ? वॉशरूम पता है? पीछे है। I'm sorry, I'm sorry.